नमस्कार, TNI 24 में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं वर्षा सिंह और अब बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। सिलीगुड़ी से खबर। भारतीय ट्रक मालिकों और चालकों ने सिलीगुड़ी के फुलवाड़ी में भारत बांग्लादेश सीमा को बंद कर दिया। भूटानी वाहनों को भारत बांग्लादेश सीमा से गुजरने नहीं दिया जाएगा। इस मांग को लेकर भारतीय ट्रक मालिक और ड्राइवर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसे लेकर इलाके में व्यापक तनाव है। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के न्यू जलपाईगुड़ी थाने की पुलिस घटनास्थल पर है। बीएसएफ भी सतर्क है। इधर भारतीय ट्रक चालक और मालिक भारत बांग्लादेश सीमा पर सड़क पर बैठे हैं। भारत बांग्लादेश सीमा पर करीब 2000 ट्रक फंसे हुए हैं। भारत से बांग्लादेश जाने वाले भूटानी ट्रक पत्थर लेकर जाते हैं, लेकिन भारतीय ट्रकों को ये मौका नहीं मिलता। इसी वजह से भूख हड़ताल शुरू हो गई। भारतीय ट्रक मालिकों और ड्राइवरों की शिकायत है कि भूटानी ट्रकों की वजह से वो भूख से मर আমাদের এটা গতকাল থেকে আমরা চালু করছি। আমাদের হাঙ্গার স্ট্রাইক চলছে, সাথে ভুটান গাড়ি আজকের থেকে আমাদের একদম পুরোপুরি স্ট্রাইক করব। ভুটান গাড়ি আমাদের বাংলাবান্ধা পোর্ট দিয়ে, ফুলবাড়ি পোর্ট দিয়ে আমরা বাংলাদেশে ঢুকতে দিব না। কারণটা হচ্ছে গত 4 মাস ধরে আমাদের ইন্ডিয়ান গাড়ি বাংলাদেশে একটাও যায়নি। তার কারণ হচ্ছে ভুটান গাড়ি প্রত্যেক দিন 200-250 করে বাংলাদেশে যাওয়ার কারণে। আমাদের কাছে বাংলাদেশের মেসেজ আছে, বাংলাদেশ থেকে খবর আছে, যেভাবে ভুটান গাড়ি যাচ্ছে এরকম আপনারা কি আন্দোলন করছেন? আমরা আমাদের আন্দোলন হলো যে আমরা যেই 3টা দাবি রেখেছিলাম, সেই 3টা দাবির মধ্যে মনে করো আমরা অলরেডি একটা দাবি পেয়েছিলাম, সুবিধা পোর্টালে যেটা আমাদের ভুটান গাড়ি ঢুকবে সেটা আমরা পেয়েছি। কিন্তু আমাদের কথা হলো আমরা এই যে ইন্ডিয়ান গাড়িগুলো, এই যে যেরকম ভুটান গাড়ি 10 চাকা 12 চাকা করে আছে এবং 12 চাকাগুলো 14 চাকা, 14 চাকাগুলো 16 চাকা করে চলছে। তো সেটাকে আমরা পুলিশ প্রশাসনকে দেখতে বলছি এবং আমি পুলিশ প্রশাসনের কাছে আবেদন করব যেন আমরা সাধারণ মানুষ, আমরা সাধারণ জনতা এই যে আমরা যেন বাঁচতে পারি, রুটি রোজগার নিয়ে বাঁচতে পারি, কারণ আমরা অনেক সমস্যার মধ্যে আছি। কারণ